हाय गाइस, जय जगन्नाथ। मैं आपण विष्णु प्रसाद शतपथी। आज हूँ बुद्धेई ओषा। तो देखिपे आमर इे दुईटी शिल को हलदी पूरा हलदी बाटी गोटा हलदी को छेची सका पानी रे बतुरा से हलदी को छेची बाटी करा जाए से वस्त्र तैयारी करी बुद्धि बामन तैयारी कर जाए। आसबार मुझे टे लेट करदेली तेणु कोठी माँ विमला को बा बुद्धि सजा हो सारे बामन ठाकुर को सजा हो आपण मुझी बुद्धे होचनी माँ विमला बामन होचनी जगन्नाथ। तो देखिपे आपण आमर भी चलची बर्तमान कौड़ी अच्छी कौड़ी दिया हूँ बर्तमान ये चलची ये सजा सजी चलची देखिपे इे फूल फल अच्छी पूजार भोग आमर हलदी आमर माँ कहते जी मेन जी आमर पूजा करती देखिपे। तो गाइस आपण मैंने देखुवे मु बर्तमान वीडियो करची बसिक ये तीन पाली है वीडियो कर पार नी आमर यहाँ शेष पाली मेन पाली यहाँ। तो आमर मोर देह खराब थिला तो आम बेस दुख प्रकाश करुले तो ये पाली मुझे कहली जमी वीडियो टी आनी। तो गाइस देखिपे आपण मैंने वीडियो को शीघ्र शीघ्र देखु और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करूँ। तो गाइस आमर ए बर्तमान ओढ़णी माँ को पकाला एबे कुंच पिंधा हो वस्त्र देखु आमर तो हलदी रही जाऊँगी जेहेतु जगह नहीं तेणु एमती तले लगा जाऊँगी। तो देखु आमर माँ जी करुँच बर्तमान देखु गुआ बसा हम बर्तमान गुआ बसवे आप गुआ देखिले आमर आपण गुआ हूँ 15 गोटी गुआ देखिए गुआ गुआ बसा हो। तो मुझे बेस खुशी अच्छी कारण तीन पाली है वीडियो आसी नाला। तो देखो ये फूल माल फूल गोलाप ये दुब देखिपे दुबटी हूँ प्रधान। तो ये भोग देखिपे आमर काकुड़ी कदली आत आमर जामु नड़िया और मेन हूँ यहाँ धुआ मुग धुआ और चीनी आपण जहाँ द्रव्य क्वेश्चन करूँ ये दीटा करने बाध्य आउ लिया 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 भी हम धुआ मुग भी हम। तो यहपरी आमर दीप चाउल अरुआ चाउल देखिपे आमर गुआ आम देखला भितर गुआ बसी गले गुआ बर्तमान बसा हो। तो एत जाक गुआ कौड़ी तो बसला बेलू टे इे सियाड़े जाऊँगी बड़ सतर्कतार बसा पड़ू। बर्तमान आमर रेडी हेले महाप्रभु एबे फूल दिहब थे। तो आप देखिपे आमर माँ संपूर्ण रेडी जाती देखिपे गुआ तो देखिपे आगे हूँ बामन आगे हूँ बुद्धेई देखिपे आमर ये सब आयोजन हो। तो गाइस आमर कुंभ होती आग तेणु आम बर्तमान कलश बसैबा कलश बसा बसी चलती बर्तमान कलश बसा चलती देखु ये हूँ जामु डाल आंब डाल करें टगर डाल करें। आम जामु डाल ये आम आंब डाल मिलूनी
ତେଣୁକରି ଆମର ଜାମୁ ଡାଳ ଗୋଟେ ବସା ହେଇଗଲା କୁମ୍ଭ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଦିଆହେବ ଶିଳରେ ଗୁଡ଼ୁବାରେ ଓ କୁମ୍ଭରେ ଗୁଆମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫୁଲମାଳ ଓ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦିଆହେବ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆମ ମା' ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ ଚନ୍ଦନ। ଏବେ ଦିଆହେଲା ଫାଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିବାମାନଙ୍କୁ। ଆମର କାନ୍ଥରେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ କାନ୍ଥରେ କାହିଁ ଚିତ୍ର କରାଯାଏ। କାନ୍ଥରେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ କାନ୍ଥରେ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ ଆଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ଶିଳରେ ବି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଆମର ତେଣୁକରି କାନ୍ଥରେ ବି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳରେ ଦିଆହେଲା ଚନ୍ଦନ। ଏବେ ଗୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଆମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଦିଆହେଲା, ଗୁଆଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ବି ଦିଆହେବ। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫୁଲ ଦିଆହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା' ଯିଏ ତାଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ 80 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ପୂଜାଟା ଆପଣ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ କିଛି ହେଉନଥିଲେ ସେବୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଲେ ହବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ ଦିଆହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦନ ଦିଆହେଉଛି ଶିଳରେ ଚନ୍ଦନ ଦିଆହେଲା, ସିନ୍ଦୁର ଦିଆହେଉଛି ଏବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଆହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ଦୁର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସିନ୍ଦୁର ଦିଆହେଉଛି। ସିନ୍ଦୁର ଦିଆ ଚାଲିଛି, କୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବି ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଦେଇ କୁମ୍ଭ ବି ରେଡ଼ି ହେଲେଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ସିନ୍ଦୁର ଦିଆହେଉଛି ଗୁଆମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମର ପୁଷ୍ପ ଦିଆହେବ। ଦିଆହେଉଛି ଆମର ଏବେ ମାଳ ଦିଆହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଷ୍ପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପୁଷ୍ପମାଳ ଦିଆହେଉଛି ଏବେ ବୁଦ୍ଧିବାମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଳ କରାହେଇଛି ଦୁଇଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳ ଦେଲା ପରେ ମା' କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବି ଅଛି, ଏବେ ମନ୍ଦାର ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ ଦୁବ ଏହି ପୂଜାରେ ମେନ୍, ତ ଦୁବ ଦିଆହେଉଛି। ଦୁବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଆହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ।